Studies. I'm Shaira. I'm Jaylee. I'm Ibijin. I am Angel. I am Yena. I'm Dini. I'm Ninya May. I'm Jania. I'm Kim. I'm Shane. I'm Shane. And we are going to study. Started. Tama ka. Subutik mo doon. Mapi dito ng science din kayo. Science nga, manang ko ng science. Mat. Hindi, nanakali ko 30%. Ang sige, test natin. Review pa lang. Sa mabibdin, pag ginato kay 20 ko. Pag-notes ay pag-study niya mo. Studying is not a part. Studying is part of my. Arts, di ba? Ang arts of the Renaissance and Baroque period. Ang arts kay duha ang iyang periods mo ng Renaissance ug Baroque period. Ang Baroque kay from the word Portuguese word barroco. Renaissance kay birth or Tapos ang Baroque kay minsan na is barroco or an irregular shape per or stone. Irregular shape per. Isa lang ito. ay dali ro mo kon sa rebirth na Renaissance na. Wala lain na barok na ka. Ang Baroque kay irregular shape per. Kami kay Tapos ang Baroque kay irregular shape per. Ito sa ba ni sa periodical, mo gini siya irregular shape per. Irregular shape per. Wala na kay rebirth na na Renaissance na panilain. Ang question. Baroque Di ko daw sa may na wala ba? Di na pa may lain, na pa may lain sa pamilya. Ay, wala na Renaissance. Basta. Hindi ni kay ate. Basta ang Baroque, basta ang Baroque kay irregular shape. Di, ano mo, ingon mo kag shape, nga rin shape, triangle, rectangular. Irregular, Di ko imo basaw ng kwan. Ano ko ka ng triangle oh. Wa. Oo, na, dapat dapat imo gina siya. Mapi wa na. May pa sila. May ano Dapat ba is gina siya nagtukag straight na point para. Gay ko gusto. Suwiring. Wala ka. Dapat straight. Di ba may irregular shape? Oo, nakalimutan ko ito. Hindi ko gagaw. Ang nice na. Murlay talaga. Pati din asuyo. Upat man na dapat tulog sa bulo. Imuha na. Ang arts of Renaissance kay Advance Merry Christmas. Din sa topic of Islam. Pila ka friend? Pila ka friend? Usa na diri. Ngayon din yung Chinese. Ay, ganun. Sige na naman. Mag-apil ko nila kayo. Wala mo kayo buhat. Best friend. Mag-Chinese na lang. Ako, Gusto ko inaanak. wag ka na mag-charge. Ako tunti kay Pero ang katakanan na kay Merry Christmas, Baker, mawala po na sa pinakalain po classmate mo. Look, Merry Hindi Christmas. mo gud ako nito sa usay mo na tanan. Classmate mo tanan ako. Lahi na niya ako. Magsuot ay kakapoy. Balik ka na. Laway ko nung kumagi ako. Balik ka na sa Ang lalaki o, di ka Sa ilalim. Kuha na rin na magka-collection. Wala na ang tawag lang tawag. may kabra sa grade. Lalaki lang ka na. Ha? 5 by 5 Buti ko pataas 5. Hindi ko. Lahira kita gagi. Bahala lang.
Bilis ko yung secret na. Mga feel ko ay mga 4 na kapin. 4, 3. Pipila dito sa 38. 38. Ilan na oy? 38 din ako. 34 kapin. 5 na. Bye-bye! Di pa po. Annyeonghaseyo everyone. We are the self-studies and we are going to introduce ourselves first. My name is Yara. My name is Ashley. And Jopin. My name is Rida. My name is Samantha. My name is Torrance. My name is Elna. My name is Santana. My name is Yashmi. My name is Arjun. And we are We are having a test. Science. Number 1. It's time sa tia. It's time sa tia. Yes. Go. Mana? Lena. Number 1. What is the powerhouse of the cell? A. Nucleus. Kasi Joey din na. Dito mi kita ti. Mana? Pare ka. Okay. Number 1. What is the Mana? What is the powerhouse of a cell? A. Nucleus. C. Mitochondria. C. Ribosome. D. Ambot lang unsa mi. Apparatus din ang D. B. C. Wala B. Para sa si baby. What is the powerhouse of a cell? A. Nucleus. B. Mitochondria. C. Ribosome. D. Apparatus. Oh, paghilom po mo po tagan siya lang. Oh, what is the chemical symbol for gold? Nani sa periodic table. Chemical symbol of gold. A. Ag. B. Au. C. Gd. D. Do. B. Balikate. Parang maghilom po na. What is the chemical symbol? Paghilom mo po. What is the chemical symbol for gold? A. Ag. B. Au. C. Gd. D. Go. Panas periodic table ba? Kasaya na Number 3. What is the speed of the light in vacuum? Saan grade 6? Abot na. Grade 5. Dili, isabot na. What is the speed of light in vacuum? A. 300 km per second. B. 150 km per second. C. 500 km per second. What is the speed of light in vacuum? A. 300,000 km per second. B. 150,000 km per second. C. 500,000 km per second. D. 100,000 km per Sa second. kita si? 500,000. Speed of light. They said the speed of light. Number 4. Mama kinapat. What is the largest planet in our solar system? Largest planet ha? Largest. A. Earth. B. Jupiter. C. Saturn. D. Mars. Sa tayo B? Jupiter. Jomi o Jopi. B. Jupiter. Kay Jupe wala pa yung ikaw ng answer. Mana. Number 5. Humans have how many chromosomes? Ilang ka chromosomes ang nasa human? 3 chromosomes. Trauma. Kataging murag DNA katong kani kay XX. Asa na ang XX sa asa na? Sa babae sa laki? X. X na gani. X na. Sa babae, ang XY kay sa laki nga isagol man na. X tapos Y mo na gitawag og chromosome. Ibalik ka yan sa ikante. Pero ko di minimum. Hago. Tapos mo yung basta katong ana nga nasa science. Tong murag pa X ya ba? Wala kita kasabot anak pasama. How many humans have how many chromosomes? A 23, B 46, C 50, D 92. 1,000. Basta marong ka niya. Grade 8 pa. Basta mali ka bingar. Huwag pa may ano. Grade 8. Grade 8 pa na. Grade 8 din na. Kalimutan ko na. Grade 8 na. Nakainom daw pa. Balik ka bingar. Titinagin na alit yung luha ni Duha ni. Ano nang, na mo yan,
lang magdaan. A, 23, B, 46, C, 50, D, 90. Yan ang ingon. Si Jada Delelo. 6. Maruga si Jupiter. Yun na ako tinakakita sa ansa. Wala yung kita. What is the pH? Panghilang po mo. What is the pH of neutral water? Neutral. Hindi ko kalipat magbuo. Natural. Sa A, 3, B, 5, C, 7, B, 10. Sige. Balik din. Usa tisi. Usa tisi. Balik ka. Bonus na, bonus. Usa tisi ba? Yes. Yes, number one. Sa bagay, talaga. Di naman yun, manahoy, maghina. Nagit ko ti. Bonus sa 60. Bonus dito na. Mata sige pangutan balik niya di maghilom na. Hilom di pa. Newton's third law is also known as Balik. Newton's Newton, third law is katong sa Isaac Newton. Ako. A, law of inertia, B, law of gravity, C, action or reaction, D, F equals ma. Sige Formula. bigay. Gravity, law of gravity. Ang question. Newton's third law, also known as Number 8. What gas do plants absorb from the atmosphere? Asa nag-absorb na ito nga hangin? Wait, maghilog. Hangin. Dili. Out to the Asa nag-absorb sa kanang mga tanom? Ay, sige. Tanom ha? Dili tao ha? Tanom. Oo. Nagikan sa atmosphere. A, oxygen, B, carbon dioxide, C, nitrogen, D, methane. I know that. Sige to. Kitaan ko na saya. What gas do plants absorb from the atmosphere? Oxygen. A, oxygen, dili. B, carbon dioxide, C, nitrogen, D, methane. Og dili, unsa pila may Okay, bubok. bago. Sige, usa tisi tabaga. Nitrogen. Pilog yoy. Bo. 9. 10 lang ako to. Oh. Which organ pumps blood? Basta barongan eh. Ayun. Sayon. Pumps blood. Ang organ na pumps blood. Yes. A, brain, B, lung, C, heart, D, liver. Usa tisi bigay. Saba pe. Lungs. 10. What is H2O formula? Ansa na siya? To. A, hydrogen, B, water, C, salt, D, air. H2O nga formula. Ansa Sige, na? usa tisi. H2O. A, hydrogen, B, A, hydrogen, B, water, C, salt, D, air. Balik ati. Balik ka. H2O nga formula. A, hydrogen, B, water, C, salt, D, air. Di ko andra ba niya ito paglayo? Oo, ganun yan. Si Ate Kim lang siya. Ako yung answer. Ikaw din tuti, Ate Kim. Ate, ano sa itong choices? Agay. Hydrogen, water. Sige A, tisi. A, hydrogen, B, water, C, salt, D, air. Na. Di, change na mo. Oh, no, twin. Ten na lang. Kay grabe rapot. Okay, I-change na mga best Yes, friend. nga to ay. Seatmate na lang. Yan na lang ako, di Pardo. So, answer to na. Sige, man na. Sa bahan na. Imo, Pornisima. Basta lang, seatmate naman. Excuse me niya. Mana na, be? Kadug kaya, mana na tayo. Time sa tis. Pump blood kay Kuan. Waya, listen na Ano, ang ano, ano, pump blood kay Sige. Kupuyo pa rin Jupe. Ang number 1 kay B. Yan. Oh, perfect. Bala ka tingnan kita. Oh, B. Yan ay buta buko. Di na tanan. 3A. Awa, lagi 3 lagi. 4B. 5B. Kami na mo ha, pwede mo ka. 6C. Bere, ano bonus? Bonus! 7C. 8B. 9C. 10B. Kasi naroon sa tayo, 10. Isa ti, wait sa ti. Si 80. 8 kay Kuan B. B. Si Jupe, B. Pinsan, 9. C. Pinsan din. Limang ko, kulbo. B. Kay D, kay D. Kay D.
B. Pila ka? Unsay? 7. Eh, kasi naka 10. Ay, nanay, balik. Ay, Mali din. Wrong ko sa Unsay? Ako. Ay, balik sa'yo, balik na, be. Balik na, be. Rito. 6 ko. Pila ka? Paano pila? Pila ka? 5, 6, 7. Mana, uy, mana? 5. Uy, i-change na mo, balik. Mana? Mana? Kasi naka 10. Wow. Pangutan na ako kasi na wrong sa 10 o 9. Ako. Ako sa 9. Sa Nakasagot pa ninyo, pero ang kan eh. Sa Wrong ka sa 10 o 9? Sa 10. Check ra ko sa Ako 10. kay 9. Buwan sila to kay kuwan Chico ta. sa 10. mo ha. Check Kasi, ra ko. kasi naka 10. Nine. 9. Naka 8. 7. 10. O, diba? Hindi ka. Perfect. Wala, perfect na ko lang kasi. Ka, Jen? Ilan pa 6. Ako. Kasi hindi save din yan. 5. Ano talaga? 4. 3. Pinadi Pero mo, 75 Six gali ako bugok. Mana? Sige, 1, 2, 3, go. Bye-bye. Ay,